কৈলাসহरनि बिसिनि हाइ गोसामनि उत्तर कासारगात तंमा गोजाम कालीबारि शिव मन्दिरनि मोताइनि रां तन्मा बाक्स सोबायै मिया हर हगैतलांखा शिকক बदल पातिमानतै सैमानखा तिनि फुंगो असाय मोताइरेना फाइके अ पातिमानि बिनि मकल बायथांबाय नुगै मानखा अबहायके मोताइनि रां तन्मानि बाक्स सोबायमा नुगै आमसाइनि लुकुरंनो रिंखा आबनि यागुलो आमसाइनि लुकुरक কৈলাসহর थानाव शहरका কৈলাসহর थानानि पुलिस रक थांगै कुबैसेर मुंगो अंखरका কৈলাসহর पौर परिषदनि बिसिं खबजाक कासारगाट 4 नं वार्डनि काउन्सिलर अ पातिमानतै सुंजागै जयदेव दास साका आमसाइनि लुकुरकनि बखाक्तै কৈলাসহর थानाव अ पातिमानतै कासा डेपुटेशन रिजाकनाय अबहायके मोताइ बाक्सनि रां खकमानतै आमसायो बेलायनो ओर नांलायमानि नुकजाखा গতকালকে রাত্রে এটা প্রণামী বাক্স ভিতর থেকে প্রণামী বাক্স থেকে টাকা চুরি হয়েছে। শিব মন্দির না কালী মন্দির? আচ্ছা, শিব মন্দির, ওই শিব মন্দির থেকে চুরি হয়েছে। ওইটা আজকে সকালবেলা এসে দেখে আমাদেরকে জানালো, তারপর এসে দেখলাম এইরকম ব্যাপার, পুলিশকে জানালাম, পুলিশও আসলো। পুলিশ এসে ওই তদন্ত করে গেছে। একবার আমরা গিয়ে ওই কালীবাড়ি কমিটি একটা থানাতে লিখিত দেবে, একটু করে গিয়ে লিখিতটা দিয়ে কে বা কারা করেছে এই ব্যাপারে কিছু কেউ জানে না।